ଜନା ତୁମର କଣ ହେଲା ଜନା? ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ଜୋରେ ବୁଲେଇ ଦଉଛି। ମତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି? ତାହେଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷମୂଳ ଅଛି ରଜନା, ସେଇଠି ଯାଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ରଞ୍ଜନା ମତେ ଶୀଘ୍ର ନେଇଯାଅ। भाई रे কে হেলা রে? सुन होगा आमर महाराज ताकर भंजा आइजन আমার মহারাজের ভঞ্জা আইছ। होए কেতে বেলে আইলে? ती नहीं जानबा নাই জানবা টাকা खैलू रे पेड़ा ঘরে শুইতিলি আর। सुन হ্যাঁ आश्रम में थिला कि नहीं होएगा पाठ पढ़वा लोग कहाँ का जानबे होए होए गाँ गोइलिर कथा होएगा तो सुन तो कगा तमे तमर जमा जिन लोग खालसन बुलसन सब डगरेब डगरा मु होए जे सुन ई कदली बेली गाँ ने केते नहीं केते बड़ गाँ होए रे बुआ केते दूर डगरे बोलबो होए होए जे सुन करे जनता करबी तो डगरेबार पड़बा ना भाई चाकर सुके ही तू डगरा वाले तो पड़वा ना जे दरमा कटिंग ये केंता करमो डगरेबार पड़बा ठीक अछि। जे सुन हां तू जा हे स्कूल बाटे हला ठीक अछि। मुई जो जा खलिया बन हला कि नहीं हरे हां खोजी खोजी मोर हालिया टाइट ही गला भरुचे तोर हालिया टाइट हिसी और पैंट भी खुसली गला पीला खींच देला के ए पीला बुआ है से हम का होएगा बुआ रे केंता करमु
ଏ ଶୁଣୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ବାଟ ଯାଉ ଠିକ ଅଛି ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ଏ କଦଳୀ ମୁଡ଼ା ନାହିଁ ସେ କାଁ ତିନି ଛକା ନା ଠିକ ଅଛି ବସି ତୁମ ଯେ ଚିନ୍ ବାଟ ହେଲା ସେଟା ତା ସମ୍ମାନ ଲଗାଇମୁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ए बेड़ा डरुचु हटा हमर जमा नहीं बेड़ा डरुचे हटा हमर जमा रे बेड़ा দাদা মুই নেই জানিতে ডুমাডুমি ভাল বলুছিলি डुमा बोलुथिलु হয়েগা बेड़ा डुमा बोलुचे हटा हमर जमा नहीं যেটা গোটে কি चिंता পিলা हटा तू यार कोईबू तक लब चकर लब चकर लब चकर लब चकर चक 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 लब चकर लब चकर लब चकर बेड़ा लाजू दादा नहीं बोलू দাদা নমস্কার ডাক আমার कहू तू যে আমার রাজকুমার কে ডাক রে सुननु ई पिला तार ससुर घर संपत्ति के आबरीला पर देखनु हमर जमा के पोटले ही कर रखी छे ধরা পড়িছে घर पड़ी छे তোরা চাব্বা ডাক ভাই क्या कॉल कर रे विदेशी फल मामू टुकिल के नागन बोल ई पिला के ई कदली ई पिला के अंतम पिटा पिटमु नैन तोरा के हो गई है चेट সতে पिला नाट करू चुन सोला नहीं बोलो बागो थे কেনা জীবরে পো ডাক রে জলদি কি তোকে ঢেকিয়া কল পরা কুটমু যুবরাজ কেনে যুবরাজ কেনে বল আমার কথা তো যুবরাজ ও যুবরাজ कौन কে হবা एते जोरे चित्कार कर जाई পুরা হিলছে না কদিনে মুড়া গানে খরক পানে না পুড়ি মোলো अरे कौन है बच्चा कौन কেটা হবা তা খালি চালিছি ए हुतो तो कुत कुत पुरी करे मो तो কিছু বুঝি পারি ए हुतो तो कौन চালিছে কাড়া ওটা মই মিলে যা পাসলি গলি না ভাই কই দে রে का सोच कर चुमन चलती मुझे कुछ देख पाउने कौन सब को चाहो কেটা হবা তা ই কদিনে মুড়া তিন ছকা না কাদো উল্টে দিত কাদো কাদো কালি कौन है सीधा सर कौन पागल कल प्रलाप कर ভাই কই দে आपणकर पछपाटे छुचा कादो उल्टीचे ना দেখো তোমার পজ বাট फोर व्हीलर लागी थिला फोर व्हीलर मो पछपटे होए ता देखबा पड़बो मोर पछपटे कौन सब चल ताल निश्चय देखबी ट्रैक्टर
ଏ ରଞ୍ଜନ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ରଞ୍ଜନ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ରଞ୍ଜନ ତତେ କ'ଣ ଶୁଭାଯାଉନି ହେ ରଞ୍ଜନ ହେ ରଞ୍ଜନ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ରଞ୍ଜନ ଚାଲିଛି ରଞ୍ଜନ ତତେ କ'ଣ ଶୁଭାଯାଉନି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସବୁ ହେ ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସବୁ ତତେ ପଚାରୁଛି ଏ ରଞ୍ଜନ ତୁ ତୁ ପୁଣି କିଏ ଆଉ ମୋ ରଞ୍ଜନାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ମୁଁ ହେଉଛି ରଞ୍ଜନର ପ୍ରେମିକ ଏ ରଞ୍ଜନାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ରଞ୍ଜନାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ? ହଁ ମୁଁ ରଞ୍ଜନାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ରଞ୍ଜନା ଏ ରଞ୍ଜନା ନାଇଁ ସାଥୀ ତତେ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ୟାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ପାଇନି ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇନି ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ତତେ ପିଲାର ଦିନରୁ এই হৃদয় মন্দির সাহিত্য রখিছি সেসবু কোন মিছ তো ভালো পাইবার আনলো যদি তু মতে ভালো পাউলু তাহলে তো ভালো পাইবার প্রতীক্ষা রয়েছে এ পুয়া বঞ্চিবনি আজি আজি তার শেষ সমাধি তিয়ারি হব ତମେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିବନି କିଛି ନ କରିବାରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାରେ ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି তাহলে তো ইয়ে মরিব নিশ্চয় আসি আর শেষ সমাজ তবে কিছু করবার নাই না আমি দুই ব্যক্তিরে তো সরি সতরে হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে ইটাকে কুকুরা মরলে পরে মুড়ি দেবো হ্যাঁ কিଏ রে কিଏ হয় তো জেমাকে পচার মু কিଏ? তুই এই লোকে কাজ আইଯିব है गो जमा तुमके यार लोग की बात नहीं मिलला ना कहीं ଦେଖ जे हे बड़र बड़ुआ के तमे एका घयता बोली जानछ ପ୍ରେମରେ ଧନୀ ଗରିବ ଜାତି ଅଜାତି କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବିନା ରଞ୍ଜନ ପୁରା ହାତলো ହାତলো আরে শোনাবে ইয়াকু কথা